शहजाद साहब, जहाँ ज़ैगम साहब एम्बिशंस की बात कर रहे हैं, थोड़ी रोशनी डालिएगा। पीपल्स पार्टी हो या बिलावल भुट्टो, ये एम्बिशंस कितने और कहाँ तक के होंगे? जो कुछ अब तक जिस तरह से ओहदे, आईनी ओहदों की बात की जाए, उसके बावजूद नाराजगी दिखाई देती है। पंजाब में फैसिलिटेट होने की ज़रूरत की बात की जाती है, एक खफगी भी रहती है और सिस्टम के अंदर भी मुकम्मल तौर से मौजूद है। एक तो इसको कमेंट कीजिएगा। दूसरा, क्या 27वीं तरमीम दरअसल विफाक को दोबारा मुनज़्ज़म तौर ताकतवर बनाने की एक कोशिश कही जा सकती है? आयशा, जब 26वीं तरमीम हुई थी तो क्या बिलावल भुट्टो जो सुबह से लेकर रात तक और शाम तक और चक्कर लगाते लगाते अपनी जूतियां घसीटते रहे, वो क्या अपने ईमा पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि 26वीं तरमीम हो? क्या उनकी ख्वाहिश थी या वो किसी और की ख्वाहिश पे अपनी जूतियां जो हैं उनको घसीट रहे थे? तो अगर हमें ये समझ आ जाए कि 26वीं तरमीम वो भाग तो रहे थे लेकिन उनकी अपनी ईमा पे नहीं था, गालिबन लगता तो यही है, और वो किसी के कहे पे कर रहे थे। जरूरत थी, निज़ाम को जरूरत थी 26वीं तरमीम की, 26वीं तरमीम हो गई और उन्होंने मौलाना को जाकर मनाया। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या हम अगर उस नजरिए से देखें तो जो 27वीं तरमीम है, क्या इसकी भी कहीं जरूरत पड़ रही है और ये उसी का एक कंटिन्यूएशन हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि PMLN ने भी 27वीं तरमीम का जिक्र किया और उन्होंने कहा NFC अवार्ड की हद तक कि वफाक को NFC अवार्ड के अंदर कुछ ना कुछ तरमीम करनी। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो 26वीं तरमीम के अंदर जो कवानीन और आइन के अंदर जो शिकें बनाई गई या ऐड की गई, उसके अंदर कुछ ऐसे झोल हैं जिनको कवर करना मकसूद है। ये भी मुमकिन है, लेकिन दो तीन चीजें और हैं। मुझे बताइए कि जब कोई बिलावल भुट्टो, खासतौर पे बिलावल भुट्टो साहब खुद जाके मिले मौलाना से, तो किस किस्म की बहस हुई होगी? मेरे दिमाग में आता है तरीके लब्बैक पाकिस्तान को बैन करने जा रहे हैं और उसको प्रोस्क्राइब कर दिया है, तो मौलाना साहब को बता रहे हैं कि आप थोड़ी मदद कर दीजिएगा, अपने इस्लामी भाइयों से कहिएगा कि इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा वो ना करें। ये एक दिमाग में चीज आती है। मेरा नहीं ख्याल, लगता नहीं है कि वो ये तो आज जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब बड़े इफेक्टिवली इस चीज को अपना कर रही थी, मेरा ख्याल है ये मौलाना का इसमें कोई रोल, मुझे मौलाना इज टू बिग फॉर दिस, तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना को इस चीज में डाला जा सकता है। अच्छा, दूसरा, ऑपोजिशन लीडर हो या KP के अंदर कोई उनका रोल हो, मुझे नहीं लगता। तीसरी बात ये कि क्या जो AJK के अंदर आजाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली है उसको एक्सप्लेन करने गए थे? जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत क्या है? ये तो एक जमहूरी अमल है और जमहूरी अमल के थ्रू ये काम हो रहा है। तो दो तीन चीजें मुझे नजर आती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इफ्तिखार साहब आजकल चुन चुन के कुछ नुकात लेके आते हैं। एक नुक्ता उनके पास ये था, उन्होंने कहा कि सदर की पावर्स को बढ़ाया जा रहा है। याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं कि NFC अवार्ड भी होगा, इसमें कोई शक नहीं कि 26वीं तरमीम के झोल भी निकाले जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि कोई कोर्ट सेपरेट कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तब्दीली होगी। बन तो गए हैं, लेकिन एक डिफरेंट नाम भी अगर दे दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है उसके अंदर भी मुश्किलात या थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल तक बात जाएगी, लेकिन ये दोनों तीनों चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। एक चीज पे हमें नजर रखनी पड़ेगी अगले आने वाले दिनों के अंदर, गजा में जो मामलात हैं वो किस रुख बदलते हैं, किस रुख जाते हैं, और पाकिस्तान किस हद तक अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करता है, एंगेज करता है। ठीक। जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मामला है, जिस किस्म की उनकी आपस में इस वक्त जो रगबत है, जिसके साथ मेल जोल है, उसको हम किस हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं? सऊदी अरब खुद से किस हद तक जा सकता है आगे? वो बड़े स्ट्रेटेजिक एक ग्लोबल लेवल के ऊपर जो मामलात हो रहे हैं उनके ऊपर, क्या पाकिस्तान को उसके पीछे पीछे तो नहीं जाना पड़ेगा? क्या मौलाना को उसके लिए तो नहीं कोई तैयारी करानी पड़ेगी? क्या मौलाना के थ्रू कोई मामलात को सीधा तो नहीं करने की जरूरत? सदर साहब का क्या रोल होगा इस सारी चीज के अंदर? तो ये वो दिन है, ये आपकी बात सही है कि अगर ऐसी तरमीम की कोई बात बाज़गश्त है तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशनल किस्म की चीज होगी जो कि गालिबन सामने आएगी। वरना और इसके चांसेस हैं। मुझे दो तीन चीजें इन पे हमें नजर रखनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। बाकी तो गले में हाथ डालने वाली बात है। नहीं, और दूसरा ये भी कुछ ऐसे निकात भी हुकूमत चाह रही होगी कि पॉलिश और रिफाइन करके सामने लाया जाए, कि बहुत डिबेट का हिस्सा भी ना बने और तनाज़ा भी नहीं उसमें आए, कि पहले से उसकी पूरी तैयारी से सामने लाया जाए। रज़ा रूमी साहब, ऊपर एक नुक्ते पर गुफ्तगू हुई जहाँ पीपल्स पार्टी का जिक्र हुआ, शहजाद साहब ने भी कॉमेंट किया। एक तो आप सवाल के ऊपर कॉमेंट कर दीजिएगा, दूसरा विफाक की मजबूती के नाम पर महदूद सूबाई खुद मुख्तारी, अगर इसको इस जाविये से देखा जाए, सिंधी, पख्तून, बलोच कौम परस्त आसानी से कबूल कर पाएंगे? जो पीपल्स पार्टी के लिए नहरों के मामले पे सिचुएशन हुई जिसका ज़ैगम साहब ने हवाले दिया, वो भी पैदा हो सकती है। आयशा, देखिए, पहली तो ये बात है कि आपके सवाल से और जो भी गुफ्तगू हो रही थी,
جو اس وقت نظام ترتیب پایا ہے اور اس میں 26ویں ترمیم کا ایک بہت اہم وہ جزو ہے اس ہائیبرڈ نظام کا، بلکہ ایک پلر ہے، اس میں مسائل آ چکے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کمپلیکیشنز ابھر کر سامنے آئی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس میں آئینی بینچ اور ان کے درمیان دائرہ کار کیا ہے، اس کے اوپر اس وقت بحث ہو رہی ہے، اور خود عدلیہ کے اندر جو ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایک تو یہ کافی دیر سے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس موضوع پہ جو ہے نیگوسیشن ہوئی تھی کہ کیا سپریٹ آئینی کورٹ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے۔ اس پہ غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو بڑا کلیئر تھا، لیکن مولانا جو ہیں وہ انہوں نے کہا نہیں آئینی بینچ بنائیں، اور بالآخر یہ آئینی بینچ ہی بنا 26th امینڈمنٹ میں۔ اب غالباً یہ کہ وہاں بھی کچھ تبدیلیاں عمل میں لائی جائیں گی، ان کا ایگزیکٹ خد و خال کیا ہے اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی نیگوسیشن کا فیز جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کن نقطوں پر اتفاق کریں گے۔ دوسرا بات ہے جو آپ نے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے کی ہے، میرے خیال سے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بہت سی شکیں جو 18ویں ترمیم کی ہے ان کو تو اب ہاتھ لگانا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ پھر وفاق اور ریاست ایک نیا پینڈوراز باکس کھول دے گی۔ پاکستان میں یہ بڑی جد و جہد کے بعد صوبائی خود مختاری جو ہے کسی حد تک اچیو ہوئی ہے، اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے۔ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ سوئسائڈل ہوگا۔ لیکن having said that جو NFC ایوارڈ ہے وہاں پر بالکل نظر ثانی جو ہے وہ بندی بھی ہے، اس کی بہت سارے ماہر معاشیات جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ موجودہ جو NFC کا فارمولا ہے اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ اس کی اسکیم میں یہ تھا کہ صوبوں نے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے، لیکن صوبوں نے لیکن کسی بھی صوبے میں نے اپنی جو پروونشل ریونیوز ہیں ان کو انکریز نہیں کیا خاطر خواہ طریقے سے۔ ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیڈرل ٹیکسز کا حجم ہے اس کا اکثر حصہ صوبوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اب جو تیسرا جو اہم نقطہ ابھرا ہے کہ مئی کے بعد سے جو پاکستان کی ریکوائرمنٹس ہیں ڈیفنس کی، اور اس کے لیے وفاق کو مزید جو ہے وسائل چاہیے، وہ بھی غالباً ایک اہم جسے کہنا چاہیے معاملہ ہے جو کہ اس پوری چیز کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ اور فائنل پوائنٹ یہ جو پریزیڈنشل پاورز ہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی آسانی سے زرداری صاحب کو مزید پاورز دے دیں گے، لیکن یہ کہ یقیناً اس کے اوپر بحث مطلب پاور سر زرداری صاحب کو نہیں دی جانی، صدر کے عہدے کو ملنی ہے۔ کون کب تک رہا یہاں پر اس ایوان میں، یہ کس کو خبر ہے؟ یہ تو کس کو خبر ہے عائشہ، مگر having said that اس وقت اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو مستحکم کرنے کی ایک پوری کوشش اور کاوش ہے۔ اس میں پی 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 بھی شامل ہے، اس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، کیونکہ اگر یہ نظام جو ہے اس میں سکم آتے ہیں، اگر اس میں کہیں پہ رکاوٹ آتی ہے تو پھر سارے کا سارا دھڑام سے گر جائے گا۔ اس لیے جو لوگ اس وقت پاور میں ہیں وہ اس کو حد الوسع طریقے سے ہر بائی آل مینز تمام لکوناز دور کر کے نظام کے استحکام کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت سمجھی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپنے اپنے سیاسی مفادات کو سیاسی جماعتیں کتنا پیچھے رکھ پاتی ہیں یا کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں۔